अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 199 से। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, यसअलूना का अनिल हिल्लति, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये चांद के बारे में सवाल करते हैं। कुल तो फिर आप कह दीजिए, हिया मवाक़ितु लिन्नासी, ये चांद जो है लोगों के लिए वक़्त मालूम करने का ज़रिया है, वल हज्जी, और हज के औकात मालूम करने का ज़रिया है। वलैसल बिरु, और नहीं है नेकी, बी अन तातुल बयूता, ये कि आओ तुम घरों में, मिन ज़ुहूरिहा, इसके पुश्तों के पीछे से, यानी घर के पछवाड़ों से तुम घर की तरफ ना आओ। वलाकिन्नल बिरा, लेकिन नेकी ये है, मान इत्तका, जो परहेजगारी करे, वातुल बयूता, और आए घरों में, मिन अबवाबिहा, इसके दरवाजों से, वत्तकुल्लाह, डरो तुम अल्लाह से, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफलिहूना, फलाह पा जाओ। अब इसकी तफसीर कुछ इस तरह है कि अंसार जो थे, जब जाहिलियत में हज या उम्रे का इहराम बांध लेते तो फिर किसी खास ज़रूरत के लिए घर में आना पड़ता तो दरवाजे से आने की बजाय पीछे से दीवार फलांग कर अंदर आते। इसको वो नेकी समझते। अल्लाह ताला ने फरमाया ये नेकी नहीं है, बल्कि तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला से डरो, यही नेकी है और इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। वकातिलू, और लड़ो तुम, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, अल्लज़ीना, उन लोगों से, युकातिलूनकुम, जो लड़ते हैं तुमसे। अब इस आयत में पहली मर्तबा उन लोगों से लड़ने की इजाज़त दे दी गई जो हमेशा मुसलमानों से जंग के लिए तैयार रहते थे। अलबत्ता अल्लाह ताला ने ज़्यादती करने से मना फरमा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ला तातदू, बस ना तुम ज़्यादती करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बुल मुअतदीन, नहीं पसंद करता ज़्यादती करने वालों को। इसका मतलब ये है कि औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल ना करो, यानी जिनका जंग में हिस्सा ना हो। इसी तरह दरख्त वगैरह ना जलाओ, जानवरों को बगैर मसलहत के ना मारो, ये भी ज़्यादती है और अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। वक़्तुलूहुम, और लड़ो उनसे, हैसु, जहाँ भी स्किफ्तुमूहुम, तुम पाओ उनको, वाखरिजूहुम, और निकाल दो उनको, मिन हैसु, जहाँ से अखरजूकुम, उन्होंने निकाला तुमको। वल फितना, तो फितना जो है, अशद्दु, ज़्यादा सख्त है, मिनल कत्ल, कत्ल से। मक्का में मुसलमान चूँकि कमज़ोर थे, इसलिए काफिरों से लड़ाई करना मना था। हिजरत के बाद मुसलमानों की सारी कुव्वत मदीना में जमा होगी तो फिर इनको जहाद की इजाज़त दे दी गई। इब्तिदा में आप सिर्फ उन्हीं से लड़ते जो मुसलमानों से लड़ने में आमादा रहते। इसके बाद इसमें मजीद वसअत कर दी गई और मुसलमानों ने हस्ब ज़रूरत कफ़ार के इलाके में भी जाकर जहाद किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ला तुकातिलूहुम, ना तुम लड़ो उनसे, इंदल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम के पास, यानी हदूद हरम में लड़ने से मना कर दिया। हत्ता, यहाँ तक कि युकातिलूकुम, वो लड़े तुमसे, फीही, इसमें। फिर फरमाया कि अगर काफिर लोग पहल करें तो फिर तुम भी उनसे लड़ो। फ़ाइन कातलूकुम, बस अगर वो लड़े तुमसे, फ़क्तुलूहुम, तो तुम भी लड़ो उनसे। कज़ालिका, इसी तरह, जज़ाउल काफिरीन, बदला है काफिरों का। फ़ाइन, पस अगर, इंतहो, वो बाज आ जाए, फ़इनल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, गफूरुन, माफ़ करने वाला है, रहीमुन, मेहरबान है। वकातिलूहुम, और लड़ो उनसे, हत्ता, यहाँ तक के, ला तकूना, ना बाकी रहे, फितनतुन, फितना, यानी कि शिरक, व यकून दीनू, और हो जे दीन, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। फ़ाइन, पस अगर, इंतहो, व बाज आ जाए, फाला उद्वाना, तो नहीं है ज्यादती, इल्ला मगर, अला ज़ालिमीन, जालिमों पर। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो लड़ाई से बाज आ जाए, ना लड़े, तो फिर जालिमों पर ही ज्यादती करो। अशहरुल हरामु, हुर्मत वाले महीने, बिशहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीनों के बदले है। वल हुरुमातु, और हुरुमात में किसासुन, बदला है। फामा नेतदा, पर जो कि ज्यादती करे, अलैकुम, तुम पर, फातदु अलैहि, तो तुम भी ज्यादती करो इस पर, बिमिसली, मिसल इसकी, मातदा अलैकुम, जितनी ज्यादती की गई तुम पर। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस जो कि तुम पर ज्यादती करे तो तुम इसके बराबर ही इस पर ज्यादती करो। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, माल मुत्तकीन, परहेजगार लोगों के साथ है। अब इसकी तफसीर कुछ इस तरह है कि 6 हिजरी में हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम को साथ लेकर उम्रा के लिए गए थे, लेकिन कफार मक्का ने इन्हें मक्के में जाने नहीं दिया और ये तय पाया कि आइंदा साल मुसलमान 3 दिन के लिए उम्रा करने की गरज से मक्का आ सकेंगे। ये जुल्क़ाद का महीना था जो हुर्मत वाले महीनों में से एक है। जब दूसरे साल मुसलमान हस्बे वादा इसी महीने में उम्रा करने के लिए जाने लगे तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई,
مطلب یہ ہے کہ اگر اس دفعہ بھی کفار مکہ اس مہینے کی حرمت کا خیال نہ کرے، تمہیں مکے جانے سے روکے، تو تم بھی ان کی حرمت کو نظر انداز کر کے اس سے بھرپور مقابلہ کرنا، یعنی پھر تم بھی اس مہینے کی حرمت کو نظر انداز کر دینا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، انفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا نہ تم ڈالو بیدیکم اپنے ہاتھ الی تہلکۃ ہلاکت کے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کاموں میں نہ ڈالو۔ یہاں پر ہلاکت سے مراد گناہ ہے، بعض نے اس سے مراد ترک انفاق لیا ہے، بعض نے ترک جہاد، اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانے کو مراد لیا ہے، یعنی یہ ساری صورتیں ہی ہلاکت کی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَۃَ، اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی جب تم حج اور عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کے ارکان اور شرائط کو پورا کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ فائن، پس اگر احصرتم، تم روک دیے جاؤ، فما استیسر، پس جو بھی میسر ہو، من الہدی، قربانی سے، پھر راستے میں ہی قربانی کو قربان کر دو، یعنی راستے میں اگر دشمن ہے یا پھر شدید بیماری کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جانور، بکری، گائے یا پھر اونٹ، جو بھی میسر ہو وہی ذبح کر کے اپنے سر کو منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا، نہ تم منڈاؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الہدی، قربانی، محلہ، اپنی جگہ پر، یعنی پہلے جو حکم تھا وہ خوف کی حالت میں تھا، اب جو حکم ہے یہ امن کی حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم امن کی حالت میں ہو تو پھر جب تک تم مناسک حج پورے نہ کر لو تو اپنے سر کو نہ منڈواؤ۔ فمن کانا، پس جو کوئی ہے، منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، وہ بھی اذن، یا کوئی تکلیف ہے، میراثی ہی، اس کے سر میں، ففدیتن، تو فدیہ دے، من صیام، روزے کا، اور صدقاتن، یا صدقے کا، اور نسکن، یا پھر قربانی کا۔ پھر فرمایا کہ اگر سر میں کوئی تکلیف ہے کہ اگر جس کی وجہ سے وہ سر کو نہ منڈوا سکے تو پھر اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر ایک بکری ذبح کر دے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ، پس جو کوئی فائدہ حاصل کرے، بِالْعُمْرَةِ، عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، پس جو بھی میسر ہو، من الہدی، قربانی سے۔ پھر فرمایا کہ جب تم امن میں آ جاؤ، پھر تم میں سے جس نے حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھایا، یعنی کہ اکٹھا احرام باندھا حج اور عمرے کے لیے، تو وہ احرام کھول کر جو بھی قربانی میسر ہو اس قربانی کو قربان کر دے۔ پھر فرمایا فمن لم یجد، جو کہ قربانی نہ پائے، فصیام، روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، فی الحج، حج کے دنوں میں، یعنی اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکے، اس کے پاس قربانی نہ ہو، تو پھر فرمایا کہ 3 روزے وہ حج کے دنوں میں رکھے، مصابت، ساتھ، اذا رجعتم، جب تم گھر لوٹ آؤ، دل کا عشرتن کاملتن، یہ 10 روزے مکمل ہوئے، ذالکہ، یہ، لیمن، ان کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، کہ نہیں تھے اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، حج قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں۔ حج تمتع، اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ پھر 8 ذو الحج کو حج کے لیے مکے سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے تمتع، اس کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حسب طاقت 10 ذو الحج کو ایک جانور کی قربانی دے، اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے کر جا کر رکھے۔ ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذو الحج، یوم عرفات سے پہلے، یا پھر ایام تشریق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمتع، یعنی فائدہ حاصل کرنا، اس کی وجہ سے قربانی یا پھر روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، مراد اس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہوں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو۔
अलहज्जु अशरुन मलूमतुन, हज के महीने मुकर्रर हैं। फमन फरजा, पस जिसने पूरा किया, फीहिन्ना इनमें, अलहज्जा हज को, फला रफसा, पस ना वो जिनसी बातें करे, वाला फसूका, और ना ही वो अल्लाह की नाफरमानी करे, वाला जिदाला, ना झगड़ा करे, फिल हज्जी, हज में। हज के महीने मुकर्रर हैं, इससे मुराद शवाल, जुल्क़द और जुल्हज के पहले 10 दिन। मतलब ये है कि उम्रा तो साल में हर वक्त जायज़ है, लेकिन हज सिर्फ मखसूस दिनों में ही होता है। इसलिए इसका इहराम यानी हज का हज के महीनों के अलावा बांधना जायज़ नहीं। इसके अलावा सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज किया, जिनसी बातों से परहेज़ की, फिस्क और फजूर से बचा रहा, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे उस दिन पाक था जब उसकी माँ ने उसको जना था। फिर फरमाया वमा ताफलू, जो भी तुम करो, मिन खैरिन भलाई, यालमहुल्लाहु, जानता है इसको अल्लाह ताला, यानी जो भी तुम नेक काम करते हो उसको अल्लाह ताला जानता है। व तज़व्वदु, ज़ादेरा लो, फइन्ना खैर ज़ादी, बेशक बेहतर ज़ादेरा तकवा तकवा है। तकवा से मुराद सवाल से बचना है। बाज़ लोग गैर ज़ादेराल यही हज के लिए घर से निकल पड़ते और कहते कि हमारा अल्लाह पर तवक्कल है, तो अल्लाह ने तवक्कल के इस मफहूम को गलत करार दिया और ज़ादेरा लेने की ताकीद फरमाई। वत्तकूनी, डरो मुझसे, या उलिल अलबाबी, अकल वालो, लैसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहन की गुनाह, अन तब्तगू, ये कि तुम तलाश करो, फजलन फजल, मिन रब्बिकुम, अपने रब का, यानी हज के दौरान अगर तुम अपने रब का फजल तलाश करो तो इस पर कोई गुनाह नहीं। फजल से मुराद तिजारत और कारोबार है, यानी हज के सफर में तिजारत करने में कोई हरज नहीं। फैज़ा फस्तुम, जब तुम लौटो, मिन अरफातिन, अरफात से, फस्कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का, इंदल मशरिल हरामी, मुजदलफा के पास। मशरिल हराम से मुराद मुजदलफा, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर जब तुम अरफात से लौटो तो मुजदलफा के पास अल्लाह को याद करो। वस्करूहु, याद करो उसको, यानी कि अल्लाह को, कमा हदाकुम, जैसे उसने हदायत दी तुमको, व इन कुंतुम, अगरचे थे तुम, मुकाबले इससे पहले, लामिन ज़ालिन, गुमराहों में से। 9 ज़ुल्हज को ज़वाले आफताब से गुरूब शम्स तक मैदान अरफात में वकूफ़, यानी मैदान अरफात में ठहरना हज का सबसे अहम रुकन है, जिसके बारे में हदीस में कहा गया है कि अरफात में वकूफ़ ही हज है, यानी अरफात में ठहरना हज का एक अहम रुकन है। यानी मगरब की नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि मुजदलफा पहुंचकर मगरब की 3 रकात और इशा की 2 रकात जमा करके एक अजान और 2 अकामत के साथ पढ़ी जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र इलाही की तकीद की है। यहाँ रात गुजारनी है, फजर की नमाज अंधेरे में यानी अव्वल वक़्त में पढ़कर दिन के शुरू होने तक जिक्र में मशगूल रहा जाए। सुम्मा, फिर अफीजु, लौटो, मिन हैसु, जहाँ से अफाजन नासु, लौटते हैं लोग, वस्तगफिरुल्लाह, और बख्शिश मांगो अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरन, माफ़ करने वाला है, रहीमुन, मेहरबान है। मज़कूरा बाला तरतीब के मुताबिक अरफात जाना, वहाँ पर वकूफ़ करके वापस आना ज़रूरी है, लेकिन अरफात चूँकि हरम से बाहर है, इसलिए कुरैश मक्का अरफात तक नहीं जाते बल्कि मुज़दलिफ़ा से ही वापस आ जाते। तो इसीलिए हुक्म दिया जा रहा है कि जहाँ से सब लोग लौट कर आते हैं वहीं से लौट कर आओ, यानी कि अरफात से। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।